তাহলে সো তাহলে পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল তাহলে আমরা ফলে হইছে অব প্রিন্সিপাল না যা বুঝি দিবা কি পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল এটা কি আছে Pauli's exclusion principle states that no more than 2 electrons can occupy the same orbital and 2 electrons in the same orbital must have opposite spin. Dongru bujhlim na? Era the Pauli's exclusion principle states that Pauli's exclusion principle yan hot diya no more than 2 electrons. No more than 2 electrons. Electron duatunaro beshi can occupy mane ki no adibo can occupy mane ki no adibo yana no to rakho negative lo hote ba hola negative lo hote bujhe na no more than 2 electron hotunar beshi electron duatunar beshi da se can occupy mane no adibo the same orbital ekkan ekkude leke amada orbital mane tole yaha to boja jadde tole ekkada orbital amade electron adibo da hobe यार and 2 electrons how electron 2 electron are in the same orbital ekkude leke amada ase ekkude la orbital amada ase the same electron to the same must have taka buribo opposite spin kita ka buribo opposite spin taka buribo doro yatur example sa era 1s2s 1s2s यार बोले 1s 2s यार 2 पिना यार तो আর তোরা 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p বেলে আছে না চলে আসো 1s 2s यार क्या होइबा 2p তুন এখন p সাবশাল আমাদের আর তুন অরবিটাল আছে তো হওয়া p সাবশাল p সাবশাল মানে অরবিটাল হওয়া এখন হলো px 2px 2py 2pz কথা বুঝছ না এখন ধর আর তো মিনিমাম কি দেওরে ইলেকট্রন দেওয়া তো দিলে ফার্স্ট সাবশাল আমাদের আর और सेम गावा ऑपोजिट डायरेक्शन वाला स्पिन देना कि न दिया दी किंतु इबा मत कल्ला तुम्हें क्यों गया तुम्हें क्यों गया एतला हद दे Pauli's exclusion principle states that Pauli's exclusion principle hod de no more than 2 electron hot tonare beshi can occupy mane no adibo ekkada orbital made electron adibo da howa tole the same orbital ekkurella orbital made electron adibo da howa and 2 electrons ए जे दुआ इलेक्ट्रॉन अडिबो ए इलेक्ट्रॉन ए दुनो दासे इन द सेम ऑर्बिटल की ऑर्बिटल मादे सेम ऑर्बिटल एकपुडल्ला ऑर्बिटल मादे मास्ट यनो तहा मकता करिबो ऑपोजिट स्पिन किता करिबो এখন তলে দেখবনি কি আর 2 এর সমান ধ্যান ইলেকট্রন দি इनकी सेम डायरेक्शन नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन फिर जरा ज्ञान सो ये है ना अतला क्रॉस ज्ञान सो ये ना बुझे ना तोरा এখন দতি গিলে ज्ञान लामा तो सो তাহলে 1s2s2p 2p2p 2p নিলা দিলাম এখন তাহলে ফার্স্ট সেল জানা আছে আমাদের আই ইলেকট্রন দি দে রে দুয়া দি না দুয়া কেন অপোজিট ডাইরেকশন এ দুয়াতর অনেক বিষয় না তাহলে আতো বুঝা করিব দা পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপল তো শুধু জ্ঞান বুঝা করিব দে কোন সে সেল যা অরবিটাল আমাদের আর ইলেকট্রন দিতে হওয়া দিও অরবিটাল আমাদের ইলেকট্রন দিতে দুয়া দিও দুয়াই নেরতা সেম ডাইরেকশন দিকে অপোজিট ডাইরেকশন তাহলে শুধু বাট্টাতে দিয়াম হাতা বুঝরা কোন দে হারতা Pauli's को मानुष है ना ये को मानुष लोग तो लोग बुझिला है ना तो दिले यहाँ तो Pauli's exclusion principle माता वे खबर होता बुझा बुझा आबार बुझिली Pauli's exclusion principle states that Pauli's exclusion principle यहाँ हो दिया no more than 2 electron can occupy दुआ तुनारो बेशी इलेक्ट्रॉन दा से नो आडिबो in the same orbital क्यों माता एककुडल्ला orbital माते कोले इलेक्ट्रॉन आडिबो तो हुआ यार हो रहा and 2 electrons a electron ए दोनों दासे in the same orbital एककुडे लेके मदा से orbital मदा से दे electron दोनों तो दासे must have taka बुलिबो opposite spin होले taka बुलिबो पता है बुझना चले ना तो दिले हंसो चले शरीर में मदा है electron दुआ दी मदे हुआ दी अरे तो दिले electron दी दे दुआ अनने की ना ऑर्बिटल यार मदे इबत दी हुआ तो यार दी दुआ यार दी दुआ तो लेकिन दुआ दुआ ये अकन अरकन ऑपोजिट डायरेक्शन है ना तो यार ला हार्ट प्रिंसिपल